बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अमीर बलाज, एहसन शाह और जवेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। सितंबर के शुरू में जवेद भट्ट साहब का लाहौर के किनाल रोड के ऊपर कत्ल हुआ था। मैंने खुद जाए वकुआ के ऊपर जाकर मामला से, हकायक से आपको आगाह किया था। और उसके बाद फिर ये केस जैसे जैसे चलता रहा, इस केस के अंदर क्या कुछ होता रहा, कितने मोड़ आए, सारी तफसील आपके सामने मैं रखता रहा। और बाकी जो हमारे यूट्यूबर हजरात है, उन्होंने भी ये सारी तफसील आपके सामने रखी है। उसके बाद फिर कुछ अरसे के लिए ये केस थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन एक मरतबा फिर ये केस अपने यानी उरूज पर जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इस केस के अंदर एक नया मोड़ आया है, वो आपके सामने रखना है। जो जवेद भट्ट साहब के कत्ल की एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें दो बंदों को नामजद किया गया था, कैसर भट्ट और अमीर फतेह को। उस वक्त इन्होंने अपने वीडियो बयान भी जारी किए थे दोनों ने, और ये कहा था कि हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, हम पुलिस के सामने पेश होंगे और इसके बाद फिर अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जो कुछ हमसे हो सकेगा हम वो करेंगे, कानून के सामने सरेंडर करेंगे। ये इनके वीडियो बयान थे। और उसके बाद फिर ऐसा ही हुआ। कैसर भट्ट साहब और अमीर फतेह साहब, इन्होंने अबूरी जमानत ली और उसके बाद फिर पुलिस के सामने पेश हुए, शामिल तफ्तीश भी दोनों हुए। ये तमाम तर हकायक मैं आपके सामने 12 वीडियोस के अंदर रख चुका हूं। कितने लोगों के साथ पेश हुए, गारंटी ली गई, वगैरह वगैरह सब कुछ हुआ। यानी पुलिस ने इन दोनों मुल्जिमान को हमारे ज़राए के मुताबिक जो जो एविडेंस कलेक्ट करने थे, इन दोनों मुल्जिमान से वो कलेक्ट किए और चालान मुरतब करके रख दिया। अब पुलिस का काम यह था कि ये चालान अदालत के अंदर पेश करे। हमारे ज़राए के मुताबिक चालान इस वक्त मुकम्मल है, तफ्तीश क्योंकि मुकम्मल भी है, पुलिस खुद भी कह चुकी है कि तफ्तीश मुकम्मल है और अब सिर्फ अदालत के अंदर पेश करनी है। अब हुआ कुछ यूं कल कि जस्टिस हैं सरफराज, जो एडिशनल सेशन जज हैं, क्योंकि लाहौर की सेशन कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा था कैसर भट्ट और अमीर फतेह की अबूरी जमानत के हवाले से, क्या उसमें मजीद तोसी होगी, पुलिस चालान मुरतब करके अदालत के अंदर पेश करती है तो उसके बाद फिर क्या होगा, ये सारा मामला चल रहा था। तो कल हुआ कुछ यूं, जब कैसर भट्ट साहब और अमीर फतेह साहब ने पेश होना था, तो अमीर फतेह साहब तो एडिशनल सेशन जज सरफराज की अदालत में पेश हो गए और उसके बाद फिर उनकी अबूरी जमानत में तोसी भी हो गई। लेकिन कैसर भट्ट साहब के हवाले से उनके वकील ने यह दरखास्त दी कि वो अपनी किसी मजबूरी की वजह से आज अदालत के अंदर पेश नहीं हो सके, लिहाजा एक रोज के लिए उनकी जो माफी की दरखास्त है वो कबूल की जाए। तो इसके ऊपर अदालत ने उनकी अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी, अबूरी जमानत को खत्म कर दिया। यानी कैसर भट्ट साहब की अब अबूरी जमानत खत्म हो चुकी है, अब वो अबूरी के ऊपर नहीं है। लेकिन अमीर फतेह साहब की जो अबूरी जमानत है उसमें तोसी कर दी गई है। अच्छा, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कुछ लोग यही सोच रहे होंगे शायद अब अबूरी जमानत खत्म हो गई है तो अब पुलिस भागेगी, दौड़ेगी और कैसर भट्ट के गिर्द जो घेरा है वो तंग हो जाएगा, अब उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब इसका प्रोसेस यही होगा कि कैसर भट्ट साहब, उनके वकील साहब दोबारा अदालत से रजू करेंगे और रजू करने के बाद जब दोबारा दरखास्त देंगे तो उनकी अबूरी जमानत बहाल भी हो सकती है। और ऐसा ही होता है, हमने मुख्तलिफ केसेस के अंदर देखा है। यानी जहरी सी बात है, अदालत ये कहती है कि जब आपको अबूरी जमानत दी गई थी, यानी आप अदालत की तहवील के अंदर होते हुए भी आप अदालत के अंदर पेश नहीं हुए, तो इसी वजह से आपकी अबूरी जमानत जो है वो मुस्तरद की जाती है। तो ये मुस्तरद हुई है। हालांकि असूलन देखा जाए तो एक धचका मिला है कैसर भट्ट साहब को, क्योंकि ये भी एक सवाल पैदा होता है कि जब वो शामिल तफ्तीश हो चुके हैं, जब पुलिस अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर चुकी है, तो सब कुछ क्लियर था, तो उसके बावजूद कैसर भट्ट साहब अदालत के अंदर पेश क्यों नहीं हुए? इसके पीछे कुछ मुहर्रिकात हो सकते हैं, शायद उन्नको कुछ क्लू मिला हो या इस किस्म की कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो पेश नहीं हुए। लेकिन आज जब डीएसपी साहब पेश हुए, उन्होंने अदालत को ये बताया कि तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन आगे जो मेन चीज थी, जो चालान मुरतब करके जो रिपोर्ट अदालत के अंदर पेश करनी थी, वो पेश नहीं की। और ये कहा कि इस केस का जो मरकजी मुल्जिम है आरिफ भट्टी, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस कोशिश कर रही है उसको गिरफ्तार करने की और उसके बाद फिर मामला जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। जबकि बाकी जो शूटर हजरात, जिनमें अजहर और इलास, ये सारे लोग गिरफ्तार हुए थे, उनको जुडिशल कर दिया गया है। जहरी सी बात है, जब पुलिस अपना चालान मुरतब कर लेती है, अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर लेती है, तो उसके बाद अदालत जो मुल्जिमान, क्योंकि पुलिस से पूछा जाता है कि बिल्कुल तफ्तीश मुकम्मल हो गई है,
جی بالکل تفتیش مکمل ہو گئی ہے، تو اب جو ملزمان ہیں ان کو جوڈیشل کر دیا جاتا ہے، یعنی عدالت کی وہ کسٹڈی میں ہوتے ہیں، ریاست کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں۔ اب عدالت ان کی ذمہ دار ہوتی ہے، جب تک عدالت اس کا فیصلہ نہیں کرتی کہ کیا کچھ بنے گا تب تک وہ عدالت کی کسٹڈی میں ہوں گے، تو وہ جوڈیشل ان کو کر دیا گیا، وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا صلح کے حوالے سے معاملہ چل رہا تھا، اور اس کے بعد یہ چیز بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ امیر فتح صاحب نے واضح طور پر اس چیز سے انکار کر دیا تھا کہ صلح نہیں ہوگی۔ بڑی بڑی اہم اور کاروباری اور سیاسی شخصیات نے امیر فتح صاحب سے ملاقات بھی کی تھی۔ امیر فتح نے ہمارے ذرائع کے مطابق بالکل واضح طور پر انکار کر دیا تھا، تو صلح والا معاملہ وہاں سے ٹھپ ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر معاملہ چل رہا تھا قانونی حوالے سے کیسر اور امیر فتح کہ اپنی عبوری ضمانت کے بعد اب یعنی پرماننٹ کی طرف جا رہے تھے، لیکن راستے میں جو پولیس رپورٹ اپنی مکمل کر کے تفتیش مکمل کر کے عدالت کے اندر پیش نہیں کر رہی، اس جگہ پہ کچھ کہہ لیجئے کہ وہ گڑبڑ ہے، جو میرے ذرائع مجھے کہہ رہے ہیں، یا کہہ لیجئے کہ جو میرا تجزیہ ہے، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن دوسری سائڈ کے اوپر اگر بات کی جائے تو بلاج والے کیس کے اندر ابھی تک ٹیفی بٹ صاحب اور گوگی بٹ صاحب مفرور ہیں۔ حالانکہ قانونی حوالے سے میں بارہا اس کیس کے اندر گفتگو کرتا رہا ہوں، اور مختلف وکلاء حضرات سے اس حوالے سے گفتگو بھی کی تھی۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ بلاج والے کیس کے اندر گوگی بٹ صاحب کو پہلے عمران کشور صاحب کلیئر کر چکے تھے، جبکہ تیفی بٹ صاحب کے حوالے سے اب اس قسم کے شواہد باقی نہیں رہ گئے تھے، کیونکہ احسن شاہ کے ختم ہونے کے بعد اور اس سے پہلے شوٹر اس وقت اسی جگہ کے اوپر مارا گیا تھا، تو وہ تقریباً جو سارے ثبوت تھے وہ ختم ہو گئے تھے، تو تیفی بٹ صاحب کی اس کیس کے اندر ضمانت ہو جائے گی۔ لیکن ابھی تک انہوں نے عدالت کے سامنے، پولیس کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، نہ پھر شامل تفتیش ہوئے، نہ پھر عدالت سے انہوں نے اپنی عبوری ضمانت کروائی ہے، یعنی وہ بھی ابھی تک مفرور ہے۔ ان کے پاکستان آنے کی کچھ اطلاعات تھی، یعنی ہمارے ذرائع نے یہ کہا تھا کہ آنے والے کچھ دنوں میں وہ پاکستان کے اندر آ جائیں گے، لیکن ابھی تک وہ پاکستان کے اندر نہیں آئے۔ مطلب یہی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کسی ایک نہج کے اوپر نہیں جا رہے، جس طرح پہلے دشمنی کا ایک دونوں خاندان کے اندر ایک آگ تھی، مطلب یہی ہے کہ ابھی تک وہ آگ بھی یہاں تک موجود ہے۔ صلح کرنے کی جو باتیں ہیں وہ ابھی تک ختم ہو گئی ہیں، معاملہ اب قانونی حوالے سے یا پھر دوسرے حوالے سے مزید چلایا جائے گا۔ اللہ پاکستان کے اوپر رحم کرے اور پاکستان کے باسیوں کے اوپر بھی رحم کرے۔ بہرحال اس کیس کے اندر جو مزید ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے، جو اپڈیٹ آتی ہے، بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔